Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, mudahkanlah kami semua. Kepada Allah kita bersyukur dapat jumpa lagi dengan kawan-kawan semua di sini di malam kelima kita ya. Al-Yaumul Khamis, malam kelima bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Di pembelajaran kitab kitab Nahwu Wadih jilid kedua. Jadi setiap malam Sabtu Nahwu Wadih, malam Ahad juga malam Ahad jilid Nahwu Wadih. Di pekan lalu kita bahas tentang jamak muzakkar salim ya, minggu lalu kan. I'rab jam'il muzakkaris salim. Itu minggu lalu. Minggu lepas. Hari ini atau malam ini kita bahas i'rabu jam'il muannatsis salim. I'rab dari kata jamak muannats salim. Itu malam ini insyaallah kita akan baca pengertiannya serta latihan-latihannya. Contoh-contohnya juga. Akhir Rustam mungkin. Fadal i'rabu. Nama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabu jam'ul muannatsis salim. I'rabu mudhaf. I'rabu istilahnya kasrah. I'rabu jam'in al muannatsis salim. Nah, i'rab jamak muannats salim. Nah. Ma huwa jam'ul mudzakkaris salim? Ma huwa jam'ul mudzakkaris salim? Apa itu jamak mudzakkar salim? Bukan mudzakkar. Bukan mudzakkar kita. Apa itu jamak mudzakkar salim? Bukan jamak mudzakkar kita. Afwan. Ma huwa? Oh ya. Ma huwa jam'ul muannatsis salim? Apa itu? Apa itu jamak muannats salim? Huwa ma dalla ala aktsara min ithnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Ia adalah apa yang menunjukkan? Dia adalah apa yang menunjukkan banyak dari dua atau lebih dari dua atau lebih dari dua dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Namanya atun atau atin. Wa kaifa yu'rabu jam'ul muannatsis salim? Bagaimana jam'ul salim di Arab? Bagaimana meng'irab jamak muannats salim? Yurfa'u bid-dhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Dia dirafa' dengan dhamma dan nasab dan jar dengan kasrah. Kita baca yang dirafa' contohnya. Rustam. Badatid dajajatu. Badatid dajajatu. Ayam-ayam betina itu. Ayam-ayam betina itu telah bertelur. Badat fi'il madin mabniun 'alal fathi. Badat adalah fi'il madi mabni di atas fathah. Fathah di atas dhamma. Ta'ut ta'nis harfu mabniun 'ala sukuni muqaddar wa kasrah wa kusira litakhallusi minat iltiqa'is sakinaini. Min iltiqa'is sakinaini. Ta'nis adalah huruf. Ta'nis adalah huruf mabni di atas sukun muqaddar. Sukunnya muqaddar. Kenapa dia dikasrah? Badatid wa kusira dikasrahkan untuk berbeda dan dikasrahkan untuk
Terbebas dari bertemunya. Terbebas dari bertemunya dua sukun. Dua sukun itu alif lam kan? Sukun kan? Nah, Ustaz. Asalnya taknya sukun, bertemu dua sukun lagi di depan, bertemu sukun lagi di depan, maka dikasrah. Wa kusira dikasrah. Terbebas dari bertemu dua sukun. Ad-dajajatu. Ad-dajjajatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ad-dajajat sebagai Dajjal adalah fa'il marfu' dengan tanda rafa'nya dengan dhammah. li'annahu jam'ul. Li'annahu jam'ul muannats salim. Nah, mufradnya apa? Dajjajatu. Nah, ad-dajajatu. Ad-dajjajatu. Tanpa diartikan akhir sambalatid dajajatu. Ba'dat ad-dajjajatu. Ba'dat fi'il madin mabniun 'ala al-fathi. Ta'u tanis harfun mabniyun 'ala sukuni muqaddar. Wa kusirat litakhallusi minat minat minal min aja min iltiqa'is sakinaini. ad-dajajatu. Ad-dajjajatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu jam'un muannatsis salim. Ahsanta akhir istam. Barakallahu fiik. Barakallah. Akhi Abu Zaid, tanpa diartikan mungkin ma huwa jam'ul muannatsis salimu. Huwa ma dalla ala min ithnaini من إثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. وكيف جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. Nah, kita bahasa yang di nasab dulu ya. ذبحت الدجاجة. Saya menyembelih ayam betina itu. Nah, beberapa ramai jamak beberapa. Oh, ayam betina. Ayam betina. Zabahtu fi'lun wa fa'ilun. ذبحت فعل وفاعل ذبح فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة. والتاء المتحركة ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الدجاجة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع المؤنث السالم. Nah, Zabahtu terdiri dari fi'il dan fa'il. Zabaha fi'il madhi mabni di atas sukun disebabkan bersama tak mutaharrik. Tak mutaharrika sebagai gimana Ustaz? Tak mutaharrika sebagai domir muttasil, domir yang bersambung mabni di atas dhammah pada kedudukan rafa sebagai fa'il. Dajajati objek yang mansub, petanda nasabnya adalah kasrah kerana ia merupakan jamak muannats salim. Nah, mufradnya apa? Ad-dajajatu. Kalau dia sebagai maf'ul, mufradnya dibaca ad-dajajata. Ad-dajajata bil fathah ya. Kalau dua ayam, ad-daja. Zabahtu ad-dajajataini. Dajajataini bil ya kan? Syukran Abu Zaid. Barakallah. Abu Adnan, ma huwa? Wa ma huwa jam'ul muannats salim. Huwa ma dala ala kasara min isnataini bisiyadati alif wa ta'in fi akhiri wa kaifa yu'rabu jam'ul muannats salim. Yurfa'u bid dhamma wa yunsabu wa yujarru bil kasrah. Nah, pernah belajar nggak jamak muannats salim? Sudah Bas, tapi baru baru kaidahnya. Nah, ya kita i'rab ulang. Badatil
Badatid dajajatu. Ayam betina itu telah Ayam betina itu telah dajajat bertelur. bertelur dajajatu. Badat bertelur. Dajajat ayam betina. Badat Badat fa'ala mada. lun madin. Badat fa'ala mada. Fa'ala fi'lun gitu. Oh, fi'lun ini. Badat fi'lun madi mabni alal fathah. Bagus. Badat adalah kata kerja lampau. Dibaca tetap di atas fathah. Fathah tuh. Fathahnya di atas huruf Ta. Bukan tak. Taknya sukun. Fathahnya di atas huruf apa? Sebelum tak? Oh, badat. Tuh lihat tuh di contohnya tuh. Ba, do. Do. Oh, Ya kan? ta itu mabni ya, Ustaz? Tak nih, tak sukun mati. Oh iya. Ya kan? Ya, ya. Yap. Ta'u ta'nis harfun. Ta'u tanis harfu mabni ala sukun muqaddarah. Bagus. Wa kusira litakhallusi Litakhallas min iltiqai iltiqai akas as-sakinaini. As-sakanaini. As-sakinaini. Sakinaini. Tak ta'nis itu huruf. Ta'nis huruf mabni ala sukun muqaddarah. Yang dikira-kira sukunnya. Jadi di kasrah taknya. Bakasara Dan di kasrah untuk terbebas dari bertemunya dua sukun. di kasrah untuk terbebas dua sukun dari sukun. Sukun alif lam itu kan sukun kan? Iya, Ada jaja sukun tuh. Ya, Ada jaja tuh. dajaja tuh Fa'ilun fa'ilum mabani ala fat. marfu'un. Dajaja Gitu. tuh fa'ilum marfu'un wa alamatu rofa dhamma. Nah, dajajat Dajajat sebagai pelaku. Objek. Pelaku bukan objek, pelaku. Oh, fa'il ya, Ustaz. Fa'il betul. Oh, fa'il. Dibaca marfu wa alamatu rofa dhamma. Anda rofanya domah di atas. Dajaja tuh. Di atas huruf apa domahnya? Dapta. Tak, nah. Syukran Abu Adnan. Pak Ustaz. Akhi Asep Solo mungkin. Ma huwa? Ustaz. Fadal. Ma huwa jam'ul muannas salim. Huwa ma dala ala aksari minal isnaini min isnataini dua muannas. Min isnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Kaifa? Wa kaifa yu'rabu jam'ul muannas salim? Yurfa'u bidomati wa yunsabu wa yujaru bi kasrati. Nah, ini dirofa dengan dirofa dengan doma, dinasab dengan kasroh. Dinasab dan dijar dengan kasroh. Kita baca yang jar ya. Hajama sa'labu ala dajajati. Musang itu menyerang ayam betina. Ayam betina jama kan? Jama Ustaz. Hajama fi'lun madi mabniun alal fathi. Fi'lun madin gitu. Madin. Oh, nah Ustaz. Fi'lun madin mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Hajama adalah fi'il mabni
Fi'il madhi fi'il madhi mabni dibaca atas fathah. dibaca mabni di atas Dibaca mabni atas fathah. dan dia tidak punya kedudukan dalam. Dia punya kedudukan di dalam i'rab. Kemudian as-sa'labu As-sa'labu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. As-sa'labu sebagai As-sa'labu sebagai fa'il pelaku. marfu. Marfu dibaca marfu. Tanda rafa'nya Dan tanda rafa'nya ialah dhamma. Dhamma di atas huruf ba. Ala harfu jarin mabniun ala sukun. La ma'alaku minal i'rab. Ala adalah huruf jar dibaca mabni atas sukun, tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Ad-dajajati ismun majrur dengan dibaca lo semuanya dengan Arabnya. Ustaz. Ismu majrurun ismun majrurun bi ala wa alamati jarrihi al-kasratu. Ada jajat sebagai isim. Ada jajatu sebagai isim majrur dengan adanya ala dan tanda jarnya ialah kasrah. Di atas huruf di bawah huruf ta kan? Ustaz. Al-jaru wal majrur. Al-jaru wal majrur muta'alliqun bi ajama. Jar majrur berkaitan dengan jar majrur berkaitan dengan bi dan hajama. Berhubungan erat. Tanpa diartikan. Hajama sa'labu. Hajama sa'labu ala dajajati. Hajama fi'lun madin mabniun ala fathi la mahala lahu minal i'rabi. As-sa'labu fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi ad-dhammatu. Ala harfu jarin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Ad-dajajati ismun majrur bi ala wa alamatu jarrihi al-kasrati. Al-kasrah. Al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur muta'alliqun bi hajama. Nah, syukran. Ya asap salah. Ustaz. Abu Uwais mungkin Abu Uwais. Ma huwa? Abu Uwais hadir. Amtad. Fadal. Yang tak tahu. Hajama tak? Bukan hajama. Lalu. Ma huwa? Wa ma huwa jam'ul mu'anatsis salim. Huwa madala ala aksara min isnataini biziyadatil alifin wa ta'in wa fil akhiri. Wa ta'in fi akhirihi. Wa kaifa yu'rabu jam'ul mu'anatsis salimi. Yurfa'u bid-dhammati wa yunsabu wa yuzzaru bil kasrati. Dia dirafa dengan dhamma dan dinasab dengan fathah dan dijar dengan kasro. Bukan. Dengan dinasab dengan nyata ya. Dinasab dengan ya.
Dinasab dengan ini. Dengan kasro juga tadi ya nam. Kasro. Kasrah. Coba lihat. Dijar juga dengan kasrah. Nam tat. Baca marfu badatin. Badotin fi'lu madin mabniun ala fathi. Atta ta'u ta'nis. Ta'atani harfin ya. Bukan Harfun. harfin. Kenapa harfin? Oh harfu ya tat. Harfun. Harfun mabniun alal sukuni muqaddaroh. Kadarin. Wa kusiro litakholisu Litakhallusi. litakolusi mintakoi sakai mintakoi Min iltiqai. min itiqoi sakinaini Sakinain ya. sakinaini nampak ada jati fa'ilun alat Fa'il fi'il madhi gitu. fa'ilun fi'il madi Bukan cukup kelas. Syukran. kontak ya nampak Wes. Pas sastra mungkin. Wa ma huwa jam'ul mu'annas salim. Wa ma dala ala aksara min isnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Wa kaifa yu'rafu jam'ul mu'annas salim. Yurfa'u bidho mati wa yunsubu wa yujaru bil kasroti. Contoh Zabahtu zadzajati. Saya menyembelih beberapa ayam betina. Zabahtu fi'lun wa fa'ilun. Zabah fi'lun madin mabniun ala sukuni la tasul litiso lahu li huruf jar tuh litisolihi bita wal mutaharikati wata'u mutaharikatu domir munfasil domir munfasilun mabniun ala domir muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'i fa'ilun. Ada jajati maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihil kasratu li anahu jam'al muannas salim. Jam'u muannas salim. Nah, syukran Pak Sastra Pak. Akhirul Islam, kita langsung contohnya mungkin. Al-amsilatu
Ustaz. Alam silatu wahid ba'datid dajjajatu. Kita baca dulu judulnya ulang. Ada Abu Ibrahim. I'rabu jam'il I'rabu jam'il muannatsis salim. i'rab jamak I'raya jama' muannats salim. al-amsilatu. Al-amsilatu ba'datid dajjajatu. Ayam betina itu. Zabahtu ad-dajjajata. Artikan lo. Artikan Ayam betina itu. betina itu telah bertelur. Sebelah kiri. Zabahtu ad-dajjajati. Setelah menyembelih ayam-ayam betina. Nah, sebelah kanan marfu, sebelah kiri Majrur. bukan majrur. Mansub. Mansub. Marfu'nya dengan dhammah. Mansubun dengan Mansub bil kasrati. kasrah, sama dengan majrur. Isnan hadaratil Fatimatu. Nah, Fatimah Telah hadir. Telah ada. telah hadir. Para sekalian, Fatimah telah hadir. Marfu'nya. Madahtul Fatimati. Saya telah memuji para Fatimah. Atau beberapa wanita yang bernama Fatimah. Alasa akalatil baqaratu. Nah, sapi betina itu telah makan. Halabtul baqarati. Saya telah memerah susu sapi betina. Arba'a namatis syajaratu. Pohon-pohon itu telah mati. Mati mata. Inamat. Tidur. Bukan tidur. Nama yanmu, tumbuh. Tumbuh. Pohon itu telah tumbuh. Kalau tidur nama. Kalau ini nama tumbuh. Nama yanmu. Nama yanmu tumbuh. Saqaitu syajarati. Saya telah menyirami pohon-pohon itu. Yang majrur hajamas ta'labu 'ala dajjajati. Musang itu telah menyerang ayam-ayam betina. Nah, majrur kan? Majrur bil kasrati. Dan syakartu lil Fatimati. Saya berterima kasih kepada Fatimah. Salasa jalastu ba'idan anil baqarati. Saya duduk jauh dari sapi betina. Arba'ah. Zahabtu ila syajarati. Saya telah pergi ke syajarati. Pohon-pohon itu. Tanpa diartikan akhirus tam. I'rabul jam'il muannatsis salim. Al-amthilatu al-awwal ba'datid dajjajatu. Zabahtu dajjajati. Asani hadratil Fatimatu. Madahtul Fatimati. Akalatil baqaratu. Halabtul baqarati. Rabi namatis syajaratu. Saqaitu syajarati. Nah, yang majrur awal hajamat ta'labu 'ala dajjajati. Isnan
syakartu lil Fatimati. Salasa jalastu ba'idan anil baqarati. Arba'ah zahabtu ila syajarati. Jamak muannas salim marfu'nya dengan Jamak muannas marfu dengan dhammah. mansub, Mansub majrur, dengan kasrah. majrur juga Dengan kasrah. syukran. Rustam. Ustaz. Abu Ibrahim mungkin i'rabu. Abu Ibrahim hadir. Hadir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Afwan telat Ustaz. Baru selesai tarawih ya? Betul Ustaz. Fadal i'rabu. I'rabu jam'u muannas salim. I'rabnya jamak I'rab jama' muannas salim. wa ma huwa. Wa ma huwa jam'ul muannas salim? Apa itu? Apa itu jama' muannas salim? Huwa Huwa ma dala ala aktsari min madalla. Asyik madalla. Huwa ma dalla ala aktsara min isnataini biziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Ini adalah apa yang menunjukkan Adalah apa yang menunjukkan lebih dari dua dengan muannas. dua muannas Dengan tambahan dengan penambahan alif dan ta pada akhir. wa kaifa. Kaifa yu'rabu jam'u muannatsis salimi? Bagaimana di i'rab? Bagaimana di i'rab jama' muannas salim? Yurfa'u Yurfa'u bi dhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. ia dirafa Ia dirafa dengan dhammah dan dinasab serta dijar dengan kasrah. Nah, kita baca dengan ini ya, mansub. Dimansub dengan kasrah. Zabahtu. Zabahtu zajajati. Saya telah menyembelih. Saya menyembelih ayam-ayam itu. Ayam betina. Beberapa ayam betina. Beberapa ayam betina. Zabahtu fi'lun. Zabahtu fi'lun Wa fa'ilun. Zabaha fi'lul madi mabniyun ala sukunin litisalihi bitta wal al-mutaharrikah. Zabaha fi'il madi. Ia adalah kata kerja lampau. Zabaha fi'il madi yang mabni dengan sukun. Sukunnya di atas huruf sukun di atas huruf ta. Bukan ta. Bukan ta sukunnya, bukan. Mabni ala sukun. Sukunnya di mana? Zabah. Di atas ha kan? Di atas huruf apa? Sukunnya. Huruf ha. Huruf ha. Zabah. Ya. Di atas huruf ha. Kan? Di atas ha. Sukunnya bukan ta ya. Ya. Ta itu untuk tambahan fa'ilnya. Litisalihi karena bersambung dengan Litisalihi bitta karena bersambung dengan ta yang berharakat mutaharrikah. Ya. Ta berharakat. Wa ta'ul mutaharrikatu. Wa ta'ul mutaharrikatu dhamirun muttasilu mabniyun ala dhammi fi mahalla
محل الرفع فاعل. Tak mutahrika, tak berharkat itu sebagai dhamir yang bersambung. Itu dhamir muttasil Dibaca mabni, dibaca mabni di ala atas dhammah, dhammah. Menempati posisi rafa' dia menempati posisi rafa sebagai sebagai fa'il. ad-dajajati Ad-dajajati maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u al-mu'annasi salim. dajajat sebagai Dajajat maf'ulun bi objek dibaca mansub mansub dan tanda nasabnya kasrah karena dia jamak muannas salim. Nah, tanpa diartikan zabahtu fi'lun wa fa'ilun. Gimana, Ustaz? Diulang tanpa diartikan. Dabahtu az-zajajati, dabahtu fi'lun wa fa'ilun, dabahtu fi'il dan fa'il. Diartikan langsung saja. Tadi sudah kan? Ya. Fi'lun wa fa'il dhahaba fi'lun madin mabniyun 'ala sukun. Oh, enggak usah diartikan, Ustaz. Oke. Oh, Ustaz, tadi kan udah. Ya. Dabahtu fi'lun wa fa'ilun, dabaha fi'l al-madi mabni 'ala sukuni liittisalihi bitta'i wal mutaharrika. Bitta'il mutaharrika. Mutaharrikati. Watta'u al-mutaharrikatu dhamirun muntasil mabniyun ala muttasil. Dhamirun muttasil mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'ilun. Ad-dajjajatu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'ul mu'annasi salim. Syukran. Bagus. Akhi Abu Zaid, mungkin kita langsung baca aja. Al-amsilah. Bentar. Al-amsilatu بارت الدجاجة ذبحت الدجاجة حضرت الفاطمات مدحت الفاطمات أكلت البقرات أكلت البقرات حلبت البقرات نمت الشجرات سقيت الشجرات. Yang majrur هجم الثعلب على الدجاجات شكرت للفاطمات جلست بعيدا عن البقرات ذهبت إلى الشجرات. Syukran Abu Zaid. Abu Adnan, al-amsilatu ba'datil dajajatu sabahtu dajajati hadoratil fatimatu hadoratil fatimatu madahtul fatimati akaltil baqaratu akalatil baqaratu halabtul baqarati
namatis syajaratu. Sakaitus syajarati. Yang sebelah kanan dibaca Sebelah kanan pada marfu. marfu'nya dengan Dhamma. sebelah kiri dibaca Kasrah. Nasab. mansub. Majrur. Bukan majrur, mansub. Mansub. Mansubnya dengan Kasrah. kasrah. Sekarang baru majrur, ada huruf jar. Wahid. Hajamat ta'labu alat dajajati. Syakartu lil fatimati. Nah, Jalastu ba'idan anil baqarati. bagus. Zahabtu ila syajarati. Nah, semua jamak muannas salim dibaca majrur dengan Kasrah, Ustaz. Syukran. Abu Adnan. Ustaz. Akhi Abu Uwais al-amfilatu. Amsilatu. Yang benar. Oh ya. Amsilatu. Bukan tapi Al-amsilatu. Nah, pelan-pelan aja bacanya. Iya benar. Al-amsilatu. Wahid. Badotid dajajatu. Bagus. Zabahtu dajajati. Jabatut dajajati. Adoratil Fatimatu. Madahtul Fatimati. Akalatil Baqaratu. Halabatul Baqarati. Namatis sajaroti. Sajarotu. Syakotus sajaroti. Yang majrur. Hajamas sa'labul alad dajajati. Syakortu lil fatimati. Jalastu ba'idan anil baqarati. Jahabatu ila syajarati. Jamak muannas salim marfu'nya dengan dhamma. Mansub dengan kasroh. Majrurnya dengan kasroh juga, Tat. Bagus, akhi Abu Uwais. Barakallahu, Tat. Fasasro al-amfilatu. Al-amsilatu. Badotil dajajatu. Bagus. Dabahtu dajajati. Nah. Hadrotil Fatimatu. Madahtul Fatimati. Akalatil baqaratu. Halabtul baqarati. Namatis sajaratu. Saqaitul sajarati. Yang majrur. Hajama syalabu ala dajajati. Sakartu lil fatimati. Jalas tu ba'i dan anil baqarati. Dahabatu ila syajarati. Syukran. Sastra barakallahu. Afik, bro. Akhi Asep Solo mungkin.
Al-amsilatu. Ustaz. Al-amsilatu. Badoti dajajatu. Dabahtu ad-dajajati. 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 Isnan hadaratil Fatimatu. 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 Madahtul Fatimati. Saris akalti akalati. Akalatil baqaratu. Baqaratu. Halabtul baqarati. Panjang. Namatis sajaratu. Saqaitu sajarati. Yang majrur. Hajama sa'labu ala dajajati. Sakartu lil Fatimati. Jalastu ba'idan anil baqarati. Dahabtu ila sajarati. Syukran. Abu Ibrahim, al-amsilatu. Al-amsilatu. Badatid dajajatu. Dabahtu dajajati. Hadaratil Fatimatu. Hadaratil Fatimatu. Madahtul Fatimati. Akalatil baqaratu. Halabtul baqarati. Namatis syajaratu. Saqaitus syajarati. Majrur. Hajamat tha'labu ala dajajati. Syakartu lil Fatimati. Jalastu ba'idan anil baqarati. Dhahabtu ila syajarati. Syukran, Abu Ibrahim, bagus. Akhir Ustaz, kita baca al-bahsu mungkin. Hadir. Nama Ustaz. Al-bahsu. Al-bahsu. Unzur ila al-kalimatil akhirati fil amsilatis sabiqati. Lihatlah kepada kata yang terakhir dari contoh berikut. Pada contoh yang telah lalu. Setelah sabiq. Tajid kullan minha. Tujid kulla minha. Tuh bukan. Ta. Wajada yajidu. Tajid. Jam'u muannatsis saliman. Tajid kulla minha jam'a. Jam'u muannatsis saliman wa tajidha fil qismil awwali marfu'atin li'anna marfu'atan li'anna kulla minha yaqa'u fa'ilan. Kamu akan dapati masing-masing darinya jama muannats salim, dan kamu dapati pada bagian pertama dari bagian awal marfu, dibaca marfu.
Karena masing-masing darinya terletak sebagai fa'il. Wa fil qismi tsani mansubatan li'anna kulla minha yuqa'u yaqa'u maf'ulan bih. Dan pada bagian kedua mansub karena setiap darinya terletak sebagai objek. Yaqa'u terletak dari waqa'a yaqa'u. Wa fil qismi tsalits majruratan li'anna kulla minha masbuqan biharfi jarin. Masbuqun biharfi jarin. Pada bagian ketiga majrur karena masing-masing darinya masbuqun didahului dengan huruf jar. Wa idza bahasna an alamatil i'rabi fiha. Apabila kita membahas tentang tanda-tanda i'rab darinya, wajadnaha jariyatan alal asli fil qismaini. Maka kita dapati darinya jariyatan seperti asli, seperti yang asli dari dua bagian. Al-awwal wa tsalits li'annaha fil qismil awal marfu'atan bidhammati. Pertama dan kedua karena pada bagian pertama dan kedua karena dia pada bagian pertama dibaca karena pada bagian pertama dari jenis pertama marfu dengan dhammah. Wa fil qismi tsalis majruratan bil kasrati. Dan pada bagian kedua majrur dengan kasrah. Bukan. Dan pada bagian ketiga majrur dengan kasrah. Amma fil qismi tsani haitsu taqa'u kullu kalimatin minha maf'ulan bih. Adapun pada jenis kedua ketika dia terletak sebagai maf'ul bih. Fa inna la najidu atharan lil fathati. Maka kita tidak dapati tanda untuk fathah. Wa innama najid akhiri kullin minha aja. Innama najidu. Wa innama najidu akhirin. Akhira kullin minha maksuran. Tapi kita hanya menemukan akhir setiap darinya maksur, dibaca kasrah. Wa idzan la budda an takunal kasratu isim takun an takuna kasratu naibatan anil fathati fi halatin nasbi. Wa idzan kalau begitu harakat kasrah pastilah menjadi naib, pengganti dari fathah dalam keadaan nasab. Al-qa'idatu jam'ul muannats salim
yurfa'u bidhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Jamak muannas salim. Yang muannas salim rafa'nya dengan dhammah, mansub dan jernya dengan kasrah. Bagus Akhi Rustam. Tanpa diartikan al-bahthu langsung. Al-bahthu. Unzur ilal kalimatil akhirati fil amsilatis sabiqati. Tajid kulla minha jam'u mu'annatsin jam'a mu'annatsin saliman wa tajidha fil qismil awwali marfu'atan li'anna kulla minha yaqa'u fa'ilan wa qismis tsani mansubatan li'anna kulla minha yaqa'u maf'ulan bih. Wa fil qismis tsalits majruratan li'anna kulla minha masbuqun biharfi jarrin. Wa idza bahathna an alamatil i'rabi fiha wajadnaha jariyatan alal asli fil qismaini al awwal was tsalits li'annaha fil qismil awwal marfu'atan bidhammati wa fil qismi tsalits majruratan bil kasrati amma fil qismi tsani haitsu taqa'u kullu kalimatin minha maf'ulan bih wa inna la najid fa inna la najid athiran wa inna la najidu atharan lil fathati wa inna najidu akhiri kullin minha wa innama najidu akhira kullin minha maksuran wa idzan la budda an takuna al kasrati kasratu naibatan anil fathati fi halatin nasbi. Al-qa'idatu jam'ul muannatsis salimu yurfa'u bidhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Iqral Akhi Rustam barakallahu. Afiqullah. Abu Zaid langsung juga mungkin al-bahthu. Al-bahthu انظر إلى الكلمات الأخيرة في الأمثلة السابقة تجد كلا منها جمع مؤنث سالما وتجدها في القسم الأول مرفوعة لأن كلا منها يقع فاعلا وفي القسم الثاني منصوبة لأن كلا منها يقع مفعولا به وفي القسم الثالث مجرورة لأن كلا منها مسبوق بحرف جر وإذا بحثنا عن علامات الإعراب فيها وجدناها جارية على الأصل في القسمين الأول والثالث لأنها في القسم الأول مرفوعة بالضمة وفي القسم الثالث مجرورة بالكسرة أما في القسم الثاني حيث تقع كل كلمة منها مفعولا به فإنا لا نجد أثرا للفتحة وإنما نجد آخر كل منها مكسورا وإذا لا بد أن تكون الكسرة نائبة عن الفتحة في حالة النصب. القاعدة جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. Nah, tadi ada unzur fil apa? Abu Zaid unzur fil amr. Amr dia mengandung syaratnya. Jawabnya tajid. Sukun dia tajid. Oh, namsa. Ya, seperti Arab ini arba'in kita lihat coba. Gimana Ustaz? Gimana kaidahnya? Bentar. Jadi sebagai jawab syarat dari fil amr. Jawab syarat dari fi'il amr. Terpakai di semua fi'il amr Ustaz. Lihat di layar ya.
ihfazillah, ihfaz fi'il atau ihfazillah, يحفظك. yahfazka sukun kan? نعم أستاذ. Ini ihfaz di garis kuning nih, ihfaz fi'lu amrin. وفعل الأمر الفاعل والمستمع من تكبيره الله مفعول به منصوب وتنفيذ يحفظ. يحفظ مجزوم لأنه جواب. يحفظك فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر. Nah, ya kan? Yahfaz ka. Dijazm kan? Karena sebagai jawab fi'il الأمر. amr. Jadi tadi sama kan? Unzur fil amr kan unzur. نعم أستاذ. انظر إلى الكلمة الأخيرة في الأمثلة السابقة تجد جزم ya sukun. Syukran ya Abu Zaid. Kita sambung besok mungkin ya, udah malam. Terima kasih semua atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan Ustaz. Allah khairan, Ustaz. Syukran.